салом алейкум бародарҷоно. дар видеои охиронгӣ президент ки ба лаҳҷаи худат гавзан бо эрониҳо. ҳозир ҳамҷа як бародари эрониро дидагем. Салом аҷи хуби, саломати. Ба лаҳҷаи тоҷикӣ гап мезанем. Меша ти хуби тинҷи саломати хуба? Мише бад нестим ҳолам хубе. лаҳҷаи тоҷикиро мефаҳмӣ? Хеле мо тез гап мезанем ба лаҳҷаи кӯчагии тоҷикӣ. Аз куҷо мефаҳмӣ? аз бачаҳои худамон ёд гирифтим инҷа. Хоб мо чанд хабор вақте ки ту дар Эрон будӣ, Лондон наомада будӣ, тоҷикоро медонисти ки форсӣ забон ҳастанд? Намедонисти? дар ин Лондон омадӣ? ҳеҷ ки мо нагуфта буд. Хоб ҳеҷ ки нагуфт? чӣ будем намефаҳмидем. Намефаҳмидем? Намедонистем. кадом давлатҳоро мефаҳмидем ки форсӣ забон ҳастанд? Фақат Афғонистоно мефаҳмидем. Фақат Афғонистон. Афғонистон. Диге чизи диге набуд. Лондон омадӣ, баъд дидӣ ки тоҷикоро ҳам ба форсӣ гап мезананд. омадам инҷо энгор Тоҷикистон Ирон шуда, энгор кишвари худамон, энгор фарқи надоре. ҳама форсӣ забон шудем. забонашон ҳам мефаҳмем, бо худамон ҳеҷ фарқи надоре. зинда бошед. ҳамашонро дӯст дорем. тоҷикоро ҳам тоҷи сарамونه. азизи дилит. ташаккури зиёд. дар Эрон дар забони эронӣ кадом забонҳои хориҷӣ дохил шудагӣ ҳастанд дар лаҳҷаи шумо? лаҳҷаи шумо яъне чӣ? яъне миги инглисиё чиҷурӣ? Не, шумо вақте ки бо ҳамдигар гап мезанед, на кадом забонҳоро дар байни гапотон дохил мекунед, омехта мекунед? мо ҳеҷ чиз забони омӯхта намекунем, чун ҳеҷ манзур як нафар мебини туркия, як нафар мебини курде, мо маҷбурам бояд форсӣ ба ҳамдига ҳарф бизанем. ман аге ба он я туркӣ бигам намефаҳмад. манзур мефаҳмед, мидонем чӣ мегам. аге ман ё инглисӣ ба он бигам, инглисӣ мефаҳмед. вале курдӣ Не, ина дар забони эронӣ мерси мегана, ин ташаккур мешавад. оре. ин аз дигар забон омадагӣ аст? на, забони худамон. ҳамин фаронсавӣ мехзӣ мише. мерси. мехзӣ мише он фаронсавӣ. на мо ки мерси хоҳиш мекунем инҷурие. ин забони хориҷӣ нест мерси. на. ташаккур. ташаккур ки забони худамоне. мерси, мамнун, ташаккур мешавад. ташаккур. ина ҳамаи забони худамоне. мо биштар бачаҳо инглисӣ истифода мекунанд. онам инглисӣ дӯст доранд диге. мехоҳам моделашон нишон بدن. моделашон нишон بدن инглисӣ дӯст доранд меган. вагерна бақияи забонҳоро мо надорیم تو. یعنی هیچ کس نمیفهمه تو ایران، چون زیاد از ملت‌های دیگه داریم، ترک، کرد، عرب، فارس. خاطر هم بقیه بیشترش ҳар як минтақа бо лаҳҷаи худша дорад ба фикр ма дар Эрон. теҳрон лаҳҷаи худша, широз лаҳҷаи худша. همشون یه لهجه خودشون دارن. یه نفر اصفهانیه یه جور دیگه حرف میزنه، ولی نه که میفهمیم ما. ولی لهجهش فرق میکنه. یا شیرازی لهجهش فرق میکنه، تهرانی هم لهجهش واسه شیرازی‌ها فرق میکنه. چون ما ساده حرف میزنیم، خود لهجه نداریم. وقتی که تو لندن اومدی توجیکو را دیدی ها؟ آره. و یا با لهجه خودشون گپ میزدن تو میفهمیدی؟ نه، از من با لهجه خودم گپ زدم تو میفهمیدی همین لهجه را؟ اولش نمیفهمیدم. اولش نمیفهمیدم. وقتی چون زندگی کردی بعد کردم دیگه حرف زدم، رفیق شدم، دوست شدم. الان همه چی میفهمم. برای که در کامنت ها می نویسن با لهجه خودمون گپ زدن با ایرانی ها و میفهمیده باشن، هم خیلی اینترستینگ کردن. خیلی از بچه‌ها، خیلی از ایرانی‌ها نمیفهمن چون زندگی نکردن یا منظور لهجه در بین تاجیک‌ها. آره، نه من میفهمم. من زیاد زندگی کردم خیلی شما. برای همین وقتی که یگم ایرانی را ما میبینیم حرکت میکنیم که با زبان ادبی گپ زنیم، با زبان گپ زنیم که برای ایرانی ها فهمو باشه. آره میفهمم. نه که من میفهمم، من زندگی کردم، یاد گرفتم. خوبه تاجیکستان عالی. میرم ان شاء الله یه روز قسمت بشه. از 2000 تا ایرانی ها به تاجیکستان نوروز آمدگی هستند. حاضر جشن نوروزی رو جشن گرفته استادم. منم یه روز ان شاء الله قسمتش میرم ان شاء الله. بیا تاجیکستان مهمانداری میکنیم. تاجیکستان جای هم از زیباییش نشان میدیم. ان شاء الله یه روز قسمتش میپیچیم میریم همه دیگه با تاجیکستان. چی گفتنی برای مردم تاجیک؟ هیچی، همشون رو دوست دارم. بدونید همشون رو دوست دارم. ما همه فارسی زبان هستیم. تاجیکستان هم عین ایران میدونم. واقعا از ته قلبم دوستشون دارم، مردمشون. همشونو یه سلام به من. عیدتون هم مبارک. زنده باشه برادر جان. خداحافظ. نگهبان خدا باشه.